नमस्कार बंधुगण, आज आम एक प्रोजेक्ट विषय जानिबा जहाँ आपणक जीवनर समस्त आर्थिक समस्यार अंत करिबो। एही प्रोजेक्टर नाम हेउछि महान नेता, कारण यार नाम निजे स्पष्ट करे जे बिटकॉइन एवं रूपरे ब्लॉकचेन उपरे आधारित विकेंद्रित आर्थिक भावरे कार्य करिबो। आज विश्वर सबुठारु उन्नत प्रथम स्तरर ब्लॉकचेन एवं यह बजार में बहुत कम जोगाण सहित उपलब्ध। जेतेबेले तालिकाभुक्त होइथिला, यह एक समय रे 24 टी एक्सचेंज रे तालिकाभुक्त होइथिला। आपण किंबा रु यह विषय रे अधिक सूचना मध्य पाई पारिबे। आमे प्रोजेक्ट विषय रे आलोचना करिबु। आमे एपर्यंत बजार रे देखिथिबा समस्त प्रोजेक्ट जेपरि कि एवं कॉइन सहित जड़ित अनेक प्रोजेक्ट, एही समस्त प्रोजेक्ट सर्वदा आमको क्षति व्यतीत आउ किछि देई नाही, किंतु हेउछि 100 विकेंद्रित जांच गणनाकारी स्मार्ट चुक्ति, बहुत छोट पैकेज, कम खणी फी एवं असीमित स्तर सहित यह एक स्वयंचालित कार्य चिंताधारा उपरे कार्य करे जहां आपनकु सर्वाधिक लाभ दिए। एही सिस्टम 100 विश्वस्त एवं द्रुत डुप्लिकेट व्यवसाय कोर डिफाई इतिहास सृष्टि करबाकु जाउछि, जहां आज पर्यंत बजार रे कौनसी धारणा करि नाही। कोर रो हार वृद्धि किंबा ह्रास हेले कोर डिफाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उपरे कोर डिफाई चुक्तिनामार कौनसी प्रभाव पड़िबो नाही। यह आपनकु सर्वदा वर्धित क्रम रे देखाजिबो। कोर डिफाई प्रोजेक्ट रे आमे किपरि आय पाइबु ताहा आमकु जणांतु। प्रथम आय हेउछि 50 आय, द्वितीय मैजिक आय एवं तृतीय मैजिक बूस्टर आय, चतुर्थ मैजिक स्पॉन्सर आय, पंचम ऑफर आय, षष्ठ रैंक आय, सप्तम पुरस्कार आय। डिफाई प्रोजेक्ट रे पंजीकरण संपूर्ण मागणा एवं सक्रियकरण केवल 5 किंबा ता ठारू अधिक सहित करा जाय पारिबो। सक्रियकरण परे आपण कोर डिफाई रे 7 प्रकारर आय पाइबे। आसंतु एबे आय विषय रे जानिबा। प्रथम आय हेउछि F50 प्रोग्राम आय। F50 प्रोग्राम रो किछि अनन्य वैशिष्ट्य अछि, जेपरि कि एथिरे ऑटोरे एक दल आपणक अधीन रे आसीबो। आपण जेते अधिक सीधासळख प्रायोजक करिवे, ऑटोरे आपणक अधीन रे सेते अधिक दल गठन हेबो। एही कार्यक्षम विचारधारा सहित आपण काम न करी मध्य बहुत भल रोजगार पाई पारिबे। F50 रो एक शेष दिन रहिबो एवं एथिरे आमे रैंक अनुसारे आय पाइबु। एबे आमे 50 प्रोग्राम रे रोजगार पाइबार योग्यता विषय रे जानिछु। जदि आपण आपणकर को 5 किंबा ता ठारू अधिक टॉप अप करिसंती, तेबे 15 दिन मध्यरे आपणकु आपणकर प्रत्यक्ष भावरे 10 रो व्यवसाय देबाकू पड़िबो। जदि आपण एहा करंती नाही, तेबे आपणकर नॉन वर्किंग रे चली जिवो। एथिरे आपण काम न करी मध्य बहुत भल रोजगार पाई पारिबे एवं नॉन वर्किंग रे आपणकर 50 कैपिंग 0.5 हेबो। एहा सहित आपणकर आय कैपिंग 0.25 हेबो। जदि आपण आपणकर को 5 सहित टॉप अप करंती एवं 15 दिन मध्यरे आपण 10 रो सीधासळख व्यवसाय करंती, तेबे आपणकर रैंक को कुहाजिबो एवं आपणकर कैपिंग 0.6 हेबो एवं आपणकर आय कैपिंग सर्वाधिक 0.3 पर्यंत हेबो। जदि आपण आपणकर को $100 सहित टॉप अप करंती एवं $200 रो सीधासळख व्यवसाय दियंती, तेबे आपणकु प्रमोटर कुहाजिबो। एबे आपणकर 50 कैपिंग 0.75 हेबो एवं आपणकर आय कैपिंग 2 पर्यंत हेबो। जदि सेल्फ टॉप अप $500 एवं प्रत्यक्ष व्यवसाय $1000 हुए, तेबे आपणकु स्टार कुहाजिबो। आपणकर 50 कैपिंग 1 एवं आय कैपिंग 10 हेबो एवं एहा परे जदि आपण $2500 रो सेल्फ टॉप अप एवं $5000 रो प्रत्यक्ष व्यवसाय करंती, तेबे आपणकु सिल्वर कुहाजिबो। आपणकर 50 कैपिंग 1.25 हेबो एवं आपणकर आय कैपिंग सर्वाधिक $100 हेबो एवं जदि आपण $10,000 रो सेल्फ टॉप अप एवं $20,000 रो प्रत्यक्ष व्यवसाय करंती, तेबे आपणकु डायमंड कुहाजिबो एवं आपणकर 50 कैपिंग 1.5 हेबो एवं आपणकर आय कैपिंग सर्वाधिक $200 हेबो एवं जदि आपण $30,000 रो सेल्फ टॉप अप एवं $60,000 रो प्रत्यक्ष व्यवसाय करंती, तेबे आपणकु ब्लू डायमंड कुहाजिबो एवं आपणकर 50 कैपिंग 2 हेबो। एहा सहित आपणकर आय कैपिंग सर्वाधिक $300 हेबो एवं सेल्फ टॉप अप 50,000 एवं जदि आपण 1,000,000 रो प्रत्यक्ष व्यवसाय करंती, तेबे आपणकु क्राउन डायमंड कुहाजिबो। आपणकर 50 कैपिंग 2.5 हेबो एवं आपणकर आय कैपिंग सर्वाधिक $500 हेबो। एहीपरि भाबरे आपण 50 आयर लाभ उठाई पारिबे। एबे आमे द्वितीय आय विषय रे कथा हेबा, जहाकु मैजिक आय कुहा जाय। मैजिक आयर समाप्ति साप्ताहिक हेबो। मैजिक आय रे आपणकर समस्त प्रत्यक्ष प्रायोजक आपणकर प्रत्यक्ष व्यावसायिक पर्याय हेबे। आपण एही समस्त व्यावसायिक पर्यायर सर्वाधिक 10 लाभ असीमित गभीरता स्तर पर्यंत पाई पारिबे। एही व्यावसायिक पर्याय मध्यरु जेकोनोसी व्यावसायिक पर्याय रे सर्वाधिक व्यवसाय अछि, ताहा आपणकर प्रथम पर्याय हेबो एवं आपण एही व्यावसायिक पर्यायरु कौनसी लाभ पाइबे नाही। आपण द्वितीय सबुठारु बड़ पर्यायरु 2 लाभ एवं तृतीय पर्यायरु 4, चतुर्थ पर्यायरु 6, पंचम पर्यायरु 8 एवं षष्ठ एवं समस्त पर्यायरु 10 लाभ पाइबे असीमित गभीरता पर्यंत।
ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପିଂ ଅଛି, ଯାହା ରାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସାପ୍ତାହିକ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆସୋସିଏଟ୍ ରାଙ୍କ $300, ପ୍ରମୋଟର ରାଙ୍କ $100, ଅଷ୍ଟାର ରାଙ୍କ $300, ରୂପା ରାଙ୍କ $1000, ଡାଇମଣ୍ଡ ରାଙ୍କ $2000, ନୀଳ ହୀରା $3000, କ୍ରାଉନ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ $5000। ଏବେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଆୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବୁଷ୍ଟର ଇନକମ୍ କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ରାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବୁଷ୍ଟର ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ପାଉଥିବା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆୟର ସର୍ବାଧିକ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବୁଷ୍ଟର ଆୟର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଏବେ ଏହାର କ୍ୟାପିଂକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଆପଣ ପାଉଥିବା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆୟର ରାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବୁଷ୍ଟର ଆୟ ପାଇବେ, ଯାହା ନିମ୍ନଲିଖିତ। ଆସୋସିଏଟ୍ ରାଙ୍କ 2, ପ୍ରମୋଟର ରାଙ୍କ 5, ଅଷ୍ଟାର ରାଙ୍କ 10, ସିଲଭର ରାଙ୍କ 15, ଡାଇମଣ୍ଡ ରାଙ୍କ 20, ନୀଳ ହୀରା 25, କ୍ରାଉନ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ 30। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଆୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ମ୍ୟାଜିକ୍ ସ୍ପନସର ଆୟ। ଏହି ଆୟ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆୟ ଯେତେ 100 ମ୍ୟାଜିକ୍ ସ୍ପନସର ଆୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଆୟ ଆପଣଙ୍କ ଅସୀମ ଗଭୀରତାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆୟ କରନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରାୟୋଜକଙ୍କ ଧାଡ଼ିରେ 100 ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାର ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆୟ ଅଛି ସେ ସେତିକି ପାଇବେ, ବାକି ଫ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ। ଏବେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଆୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଅଫର ଆୟ। ଏହି ଆୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଇରେକ୍ଟରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାସଲ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟରୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡଲାର ସହିତ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଟପ୍ ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ 105 ରୋଜଗାର କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଆୟ, ରାଙ୍କ ଆୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣ ରାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଆୟ ପାଇବେ ଏବଂ ଏହା ବାହାରେ ଆୟ ହେବ। ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଙ୍କ ଆସୋସିଏଟ୍, ତେବେ 2, 5। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରମୋଟର, ତେବେ 5। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟାର, ତେବେ 7, 5। ଯଦି ଆପଣ ସିଲଭର, ତେବେ 10। ଯଦି ଆପଣ ଡାଇମଣ୍ଡ, ତେବେ 12, 5। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ଲୁ ଡାଇମଣ୍ଡ, ତେବେ ଆପଣ 15 ପାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କ୍ରାଉନ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ, ତେବେ ଆପଣ 17, 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆୟ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ। ଏବେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଆୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ପୁରସ୍କାର ଆୟ। ଆପଣ ଏହି ଆୟ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉନଲାଇନ୍ର 20 ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଆପଣ 50 ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ 5 ପୁରସ୍କାର ଆୟ ପାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ 100 ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 10 ପୁରସ୍କାର ଆୟ ପାଇବେ। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଡବଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଡବଲ ପୁରସ୍କାର ଆୟ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ। ଏହି ମୋଟ ଆୟ $10,23,115 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 50 ଆୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ରିୟକରଣ ତାରିଖରୁ 15 ଦିନର ସମୟ ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଇଡିଗୁଡ଼ିକୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆୟ କିମ୍ବା ବୁଷ୍ଟର ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଇଡିକୁ ଟପ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ସର୍ବନିମ୍ନ ଉଠାଣ 10 ହେବ, ସର୍ବାଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ 2 ଗୁଣ ହେବ। ଏବଂ ଏକ ବିଶେଷ କଥା ଯାହା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡିରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପାଇଁ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ କୌଣସି ଆୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ବଜାରର ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଧାରଣା, ଯାହା ବ୍ଲକଚେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। କୋର୍ ବ୍ଲକଚେନ୍ରେ ଏବଂ ଧାରଣ କରିବାର ଲାଭ ସିଧାସଳଖ କୋର୍ ସ୍ମାର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଭିତରେ ପଠାଯିବ। କୋର୍ ଜଗତକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏକାଠି କୋର୍ ସହିତ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସମସ୍ତ ନେତା ଏହି ମହାନ ଧାରଣାର ଲାଭ ନେବା ଉଚିତ।